Brisanom Venam Nabaya Amadou Drogo, or release to Tori Capino and Gene Saman Yelim, Adama Sawara, Bandang La Tuna and Peas and Zangmasa, Yalanton Tayam Nenge, Tiam de Roton, Tuna Sama Fara, Runda Iberam. Then them Sambisa fans and Capi Nebni, says and Beverly and Tin, Tumna Lawotone, Nebni sing out of Tumna, Lawotone Runda Iberam, then the tournament Sam Becano and Mikameti. Alphonse. Ya wato. Mtore. Patuma yar bi ko nga isa mer mo sanfo. Yar ga wanti ya bwanga za na leti sora sane. Ya ya pa to na. Kende sa sata patent proposita. Boni de songa. Diga fo pana man ko. Mam to de kente sa. Ala foto na Alphonse kamara ila. Yes va ton. Amya leji tambura shi. Ton Ba je me sa ba. Ton han de pan island de mo. Ya you the same thing for me. Don't want to talk about it. Rene walked on as I never put him back on Alphonse. Ya Bamla Wutune. Pusa Yamba of Wame, Blansos and Yamba. The Nemi committee 7 years be quiet. Is a Melmo Sanfo. Kelmosi. Barin Quao. I don't know. Then I get Vatican as you pour on Lautune. Samba Medina Nino be quang me Lautune. I let the tambura shake meals and Zwa. La Sam Katak. Some shake Zulu could be when I'm Yalaga Buddha. Then shake a Mizuna, Sibra Daddy view, we tear. Don't be Jacanor. But you song and put me. Mermona, you porty, Amanda Doro. Nearly I can't look at Mermona, I will Zugala Budvan then the Yawoto is a Mermosa for Alphonse with Rowa Salamata Tapsaba, Allegizida Bubaka, Sidna, what a calibilu poem. It Nampama Prena, a V, Polgas Biro, Rune Bira, Bamna, Kiakan, Blanket, Rapora, Tiamiamete. Tum King some manner Sabaya, Tum the Zinina Jesse, Te Nepton le Buddha Guamana Sad and then Buddha Guamato Tour Poa, Tum the one to Ambasame, La Tum the Basora, Aye nearly. There was also Toron will get top 20 Kabuda Guama, Toron Gome, 20 Kabuda Guama, on Gulsa, then Tum Natalapanga, Tum Natoron Basi, any was that one. Tabarika me. War kuno comprehend a vie pour le gasbiro. Then do they be at Nande Rabla Calabilu Point, Dr. is the Kanga, and now a gomne tondo. Nananda, 7 November Quincy, Alphonse Willow. Aujourd'hui, au Faso, c'est rapport à Talatonan Kanganto Pipi, Dr. Lassina, Premier ministre, Gonema et Tigzigab, mon conseil des ministres, avec la métier Yaya Tonri, Manet, Tokontari, Tobang Taba, la Ade, Komana Rocky, Ne, Soudabon, Naya, Ratapton, Zabzabra, la Wotone, then ya ministre de Ma, la Tengana photo, la Bouligue Tondo, Sebananga Nizing. Tala tonan kengan to ligi kiba kita broto ne basan kilarde an yida ta bab san ton de kaman gila roto nen tasi savane fm wa ya radio ninga ne basan konsil lab kilar lab min to yida ren ya savane fm wa tawrim wakat kan tala tonan kengan to ligi ton zabne covid-19 bara ada mi kambati ha ne wala turki ramba ton rame anan ko bo ne boadi na man bam tous ko bana se na yelen kite to zabne yel kanga yap sambondi sinovac don ne na wa burkina faso en song ne mboydam wakat kan table ngom na nen tondo sen kindi ne wala sane ko ronga zinga unesco yelle ab wiligame e mi kdam balati congo solmoa sawni ngom monti rumba wa mi kdam tab gom na yenda yelle ren ya wambi sane wala aujourd'hui au faso runa yibe wa isama mo sanfo. Le quotidien c'est vrai ne wam da zugina mi kameti ya gouvernement zerbo 1 faut tomber bien Abi la metia nan taliyel team on wane zulu ni sembe Burkina Faso kano wa sibra nga na zingi rati la metia zabzabarba taw damba la hanya hotono
e la menti woro commune wa kane mera fila san ne wala e dina taw dambu to re sebra den pila yemersinge ki bakanga bebene wakat kanga ti kadam sa ministère wa a climat perwende sa wadro na ambassade ta maxime kone re goilan zombene terrain ti CDP pour moi pa tab bebene bien asul tap so wilgame te asandik nora na mana kongre ni soba idi komboyro vilem da kudugun te sane nimbuida namade la densa nyana runda zule sa pour denda premier vice-président CDP to so autour de sebra denga tabzingi den ya le quotidien wa ne wam de zukwe sala autour de salamata tapso Legas près du Faso la nanton like engete sepkanga yita Burkina Faso Nelson Lotin aboba de la sola mandam abiliga tondo tego nema pipi sakala de go ne palam abezini go tono mana pipi sakambonte premier conseil de ministres edmi kamete go ma yoko la yele abgo mame nimbu ida rate tenebni si so an tombe pumber pour vui ma yella abgo ma bo yele les ekang me go ma goma tab sanan ke le manri nyam pam de venem zikang ednami kam til l'esprit du Faso sebra nenga yibe zinga biela meya admini hirhan kidam tobni ngala ministère tawri par bible branle ngala ministère tawri sagrin digelame ada woto ne lab gomzi kanga ti tempa pen moto ne ani iyo mo atemeni sembe no danda matum na woto no wam abuli ga metias na yelen to rete bamme hembe sani to so angetan wam bi bamme tum da to songo ezabe ne ta so ban so sam tebra neng pile yibzinga kibekang bebe ne kenga ne tonde dugu tebe ne buligam te police le ninga sanget muya tum da yelam bam singa tumde sebra nenga yoba zinga tala tonon to ngoma ko kibekang wotone ne l'esprit du Faso ne wam de zukui la wa alfan wedrago sidwaya sebra ne wam na zugurunda yibe ko tala tondo ngom go ne pala samane pipi tigziga wotone dende premier ministre la sina zerbo wiliga me bam tum pakri na yon ko lo yelle sebra nenga yibzinga ipam da venam sidwaya tala tondo kengan to wiligi ta so pour un maline français tum nantari abi element bum malibro ko dom ne libra ro mika rende abzoda se yato to runda runna lab gom nen tondo ana wasari ro ko ni mesen yibene ya so ba ne da man la man ta nen ne bnem panga la buli ga meta tum na point atolo kan yilem na me ki tabnan ton ro boba andi ki um senta ani mba so to ne en tas bam wakat kan ta buli ga ton ti so ba me pa ma sibare ati ki pisila nas ban se la ki sa anasa obna parala karam moto te bali a terrain jour ha ne bon yu tose alcool bouteille se ni la son jour tala tonen keng sane beaucoup de monde sol manan wuligi warantage ya ko bana kenen ngi sanganari pour je na ila to songi ha ne ka kwad batabi nonga point se banen pila nasi la pila nous ngi sidoya konta ton venam. L'observateur parle à Sibra Wam de Zouina Mika Talaton Kenga Kosiam, Sibra Nenga Yibzingi, Abie la meti yaba toum da tiu sur le haut-tourné, à Zerbonnet pour un namba, toum de la haut-tourné. Et la meti neba, sans un killer de radio ramba, télévision ramba, la karm seba, Burkina Faso Kanep Samarawa, Wilgamenti, l'observateur parle à des aïens, et à journal Ninga Nimboui de Semie, la vie ingir boum bafagil tiapi. Sibra Nenga Yopoisingi, Tibakanga, un bébé. Saya ne CDP o congrès ni soba abele menti saya ne tienre yi kamuni bala ti bamba pasaki ne tumda auto ne sebra ne pisila yemerzingi o bo dila so commune wa me damba yiben takataba sebra ne ngawa zingi kibakanga bebere wakat kanga ti sebgun bon Burkina Faso kane asambare ne ayel ni sunluha ade avui mayibu ababa amma songulse sebra ne ngayibzi menti kibar son lui sa ne yungo auto ne gomane tonda Thomas Sankara Gabriel Tamini ton kamam yelma ngomni mam coup d'état le na mo indikri le c'est vraiment pila yo poisin qui ba kanga bebene ade l'observateur parle ne wam de zukwesa la woto ndunde yibeo Nende le pays là dans Kengan Toranlik Masange c'est Tiruna le pays Sibra Tala Tonen Kenge de Sala Ningap Samane Sanayelen Toran Bangi zona de mise sur un carnet de la radio de mise sur un calendrier de la télévision ni sur un jetin yidam à le pays William Tebam journal le pays wam aya pipi journal le bangar bala ropa han karamde le pa hadme
aya journal me ten kirim saram semme tiri sebra ne ngai be zinge kota ton venam zikanga wotonim edna lebe mika mete zabne yo ko la kalma la lebe zabne ne bam sengin ne te ran ko hor iyo ma tem sa pon wotono wam adanda marata me ke habto zikanga to zabi ne yel bam sebra ne ngana zinga pam de kibe kangam ay ne yo ko la gayel region du nord lurum dam zekara ko yam bon songri to bo songba sebra ne ngai po zinga ya wotono lab gomne tondum tulina de grand instant wodo kan tala tonen ken bene william ta hervé watara ne kurun da mam adobri ka sibare ko ba sebre nen kisile nu zinga ya woto nen bebene tigisele nen san tingme shin afrique zaman temsam william mem te wum ta bele nu zugule to wum ta ba sna yinen to tume te zamana kele yinoro sebre nen kisile ni zinga ipam de kibe kanga woto nen ednale be mikam ta ashil ta soba sa cdp wa pipito so kan ko ese datete pipito so pour la pompe ko ese sebre nen kisile e poesie ga be la mete ton ke to ran tumam ya cdp wa yin kai pa edi kombo yo yin ye gomna woto ne yam nan pa ma venem zikangam ala sina zerbo sa premier ministre bam ko ese sebre nen ngani wazinga ti tempam denda woto ne dans le pays ne wam de jokwesa la woto ne burkinbia.com site wa bembebe burkinbia.com tala tonen kan wuyugui lokto yi kasnga wabi la metti zininga tima bingir zinga arbugum onko ko bene la shanga man woto te pharmacie wa sideri bugum woto nem abele mango manen tondo min sidama tigziga po wanam wiligi te go ne mama na pipi tigziga la tenga na abson ko se ya te go ne ma min sidama obi tienti ramba oblema an yinepsan na an wumtaba shikmeng ramba obrik tumde han tongo ning bzugwa rena baga tumna soma ya woto ne laptikri anan tume gomanen tondo kenning sama no gamara kiugo rampisi la yupo wa boda yelle obela meti nimbuida noresa mana sagri tabrik sibar han tenta ki pila yibo ndir ki pisila nasi anta nebni si ya sababu tikenda mane tisanga wa woto no am pa ne tondo susan ko ya na wuligi te aroje ni kiema se radio salam ko tor saba mana kalam ren ya wambe burkimbia.com Lendem Sambisa Fanzan Kepi 76 Senkero rapport la woto ne sebam ne wa mazut ko yesi la ton sandari ke impitne ya moto ne masa na kenga mento kon ne bombil fu la rote pamil bunne ne tarso ala gizi da bubaka sinafsan kotado rende ya konfoking songo ton la pakaton do yel bunde poem ala gizi de bu ka sidna ba ko ton woto ne sora so so fa ter bo de rara tonin sa ne runne yel bunne ala gizi de bu ka sidna gomna ne ton ne yete nedninga sandika ligide sam no ngolom poem wonda wala kum handa tenga ligide kanga kana levan lewa po ramoy elegi Pena na sa na bunti amura. Nongolom to suka. Posandi ko ho digrin chen sa point. Amam so wala kum handa tenga. Kum handa tenga paletin uki. Po handa kan sa sem. Paletin uki ya he. Hami kam ti nongol ma kelen kenga tawre yelkai. Nongol ha wa sheme. Ya wuta ba fa consider ba te ko mandare da hada yan ma nan bange ya bai tam ko mandare pa dem datam ko ma ko ba kali tempa bi he nda ra den net sa wa mande humbo ti depensa non dum pour rien ça va to ndenge ni nga jugunta anyaka ko nkiri hitenga hani ngire jugun sa pa se me bang ba te ko lo ko ko tu biar ada lu. Lain lepas song ngerti ma mo te song na me uli kita meti ko. Po ete winto longo.
ne la kele mim ti apirat la Mira nam hale wa marangele ye wato yo ren yel bunde la wato la san ken ta kaso alege je de Boubacar Sidna gomnane ton zikanga bieta me rol ma pare bi pokolma anera ya nama beba labibe la zubuko optaba fa rate te pokolma bi rolma anera mala nama zubuko fa na kata bingero yanga alege ta ka kale hoto sida haiti pokolum bi rawlum bare sun goma haiti nama ya yin hin bebe te apparemment so nama wa wala yini mi hera wala nama wa ele la han to se yibo to pane to yele me te parba ni rama abia nama bieba ya nama bieti boy pour ka be panan ki nama point en pawani sange apa mana kali mamso na ba handi kram ti lo ana wa ne yela en pasirade na ba handi kanula na ko para ana wa ne yela en pasirade bale ne ba hanne bum ni na ba kale ne sida ba hil bum ni nga rembe den abi ba fame ya lo ngai rogo yen nama ngai rogo yen ti boy na yira ya ne ba wata ne kunu buta ta ram na da bewa ba na ba para na na wa ana bere men abeda ta zabe an fa mi ko na ba men ga yak ya me ta pana yu na me bebe sida pa ba me fa ya na ba sa ba fo pa ba pa ba me ne ba ba ko fo pa ba na wa tori ai ban men na wa den da fa be ro ga yemul po fo na ba mo han na motoki nyoko mo yela yi ba na ba ateti para ba ne rama na ba to lo so fo ba pare san so fo sa fa yel sama avant so fo sa fa yel fa sama sida den eten tora ya ti bum ya wen bu de fa ra ba shingi ra ba le minge kwa sida wani da yawa ita asarin ko da tedo wati ru te parzin eta zugum bala taru ya futla kwada da re futa nje leta ya fo hondo kan sawa tum le fo nan tume di pela kanga ya mambiga ram la otone mamenga la otone kona mana yimre pampana la amne ma na kasa metine bawa hamit ko paratre be ko bi pela ha fa na ko bi pela be nyurama tira nya ma kan ja ayram ti ramba na shom tari ramba we ba ni shoma na ki dam tamali ele ni ba ni sa ta jin bilifu azin bilifu ai ne ga wachi nga yilu ta sing pakasare aponi yelo awan ba sabe ne wana sabe wote rama ruju gansa ta sokti ya mena wa lete biga nyawa la biga ta eta ri ka biga lobe eta hazu ta biga yo lete rama tuma amana fa ateti rama ka hampa kyanga jiningi den fo ha ya bum tawre boyin ta pasaka ti pilote rama yudram wende pil sawa pa yudam we pasaka de panda wende wa kinra ma yubi yi da foto ya wuto kane funa wa aha den nam zabme aya wa shilga wende bo wato on tudu ba bili humenge fan tudugi te fo wane yelle soti dinin hiya tawr bude fa sirden sa ramenga ne ram ne para ba fa para ba me pete bizna remenge la reke nu hun kobe
fo yinga indik nore wa ke ponte parati ye o to basa ka deja soba ye ya me te fole ya le to nore te bet ya zama ya le lam to no te runda te pour moi la kenti la to yeme den wakat kanga fo pale so menge c'est ça den fa gagner ro yem pourra il a joué de quoi rende ya yelbunde ne tagasu alage zaida bubakar sinaba ko tirunna comfort king ya gatondo zak saba dai sigiye comfort king ya hanyo gonda wasamwe rumu na saniri yunga nan timam takawa etam wana ti asi kona ma ya huwe kone comfort king wana ti pugudu ha sandik yon pu zakazaka nga sobra hanti hedzinga zarbam fanlu se kilo tema ha siri mam yefo ligir pato ayu ya no akak set nana gay yon le bra gumu tudu bio kelre mpuhdi onyogonde kelre ngwem wambala sigindinya wai tamsanya zak baba comfort king awane tipu hudum an pasin yogondaw la kelim mani gunsugo nyam sandi kasasi obi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndawa ba bansun koy mesi dende comfort king songa me manara me comfort king wan ke me kete tumle wa fa masam alage zaida bubakar sinaba ya rahme yibu ya rahma tabla te yelma man sugi wo se tigre ne pusa president wa ne wa president avio ya baka president pon ga zero aha afu bam da wala wa president ko hala me president avi pon ga be ne wa go eta pusi la de ken la de tum to la de man de e wala fi sundia no e dem ke me ya sama wo na mo do ya le sile je mam sile ga la to me Reme kanan ni nge sata sawari. Kabendera samba do ka yela ba. Ma patara artik transiate. Ini amte rahme yibe point. Yele yiwu son pire be. Pour les go nem zin game a télévision de moi qui mi cité pa tanenga le tan talent wen songe télé wa manare la premier ministre ziniga tume et amte maramele maramena ngese télévision de ni so ben kala den yida ya buse journal da mbohlab karam ne yida radio da mbohlab kala den yida Savan FM wogorole wa tawri radio da masoka télévision da moi me maraba me pam marab mi kam tudwa ka ba so zingi ay wa fa kibaya sampire alagi et puis toi il amti yam hangete téléphone booming ho an ton kiam jugun yi tin ken téléphone wenge ya panda yal sa kiwara hampiga la ton pana ngoma jugun base bar nambe yen so jugu yamange he ton tum ta hu so na ketem be jule kanga pourra ton ye lebre ninga la miasida la ça ne tondo ne bata ba ketem be jule kang pourra kete a ton fa ba be jule rapport la ni so han be suka wa 10e semaine ya woto ala men sakal pour wa 10e semaine ne bara tentia bum hon to en pa manari wala ni so han ka jininga ben la manari ato la ni so han be jininga safa yin watan talatim ko ya woto ya de ganari nanante sen san wamte no ale ko yin jugo sam pour de yam kuma gouvernement yelli shida la sina jerbo wan le de Christophe Dabire Zinigin wala premier ministre le vraiment na gouvernement ta aneba sonra patahan lore william metia gouvernement on wek soma balabri ka ministère dans la sana fontaba wala ministère dans be yibu telebre ministère gete qui tamte sonra me boore le bnya meti nebe ni kut sanda lore me ni pala sanda lebre kien den mo ha le bra tout mal ne ba ngunda tout mal ne ba ngunda
ne ba pipi kosqa ne gouvernement kanga ya nyo kokolo ba nyo kokolo aya pipi ribni adam bi san shiraden di ya wala mbo bumato al fa pata lafi fonora riba menga ko banya hamba ne fo jotame fo watan pam la fo jin la ya te commentaire fo den pipi ton handat la sena zerbo son tondo ya mo do te tenga leba la fi o jingi bam wana tukun tik jini nga ba ya sui tan labna ti je mehne ta o son tondo mo do ti biamni hinna ma hadab tonna ba ton tenga ton pa bor mbanga ala nan ti je mehne yin nan ti je mehne ning fata a wa son tondo yi be ba ton tenga ti pam la fi ton ko so ya wutune la fi ha wa mo ha ne wala ngom goma taaba riba la wa paseke wa paseka ya la fi wa pol re pane la fi han ka be sa yam pa gom ni fa gwa me tinga han pa ga ba ni yam pa gom ni fa gwa me ne ba zo ba sa tema ho la mo zo ton ya bawla rumhila mitia ribla la zo ba fa wa atu ngam ti bum yi di ba wa mi ko bi go sida den ton kosqa ne ala sena jirabo ya modron dik bamba hantare jodning ne temsa tabal kaw ha zaman semsa kaw ha yinga sulubeta point ati toptara jodo toptara jodo wo ne temsa taba berbeta den ton datam to brik be abjo minima abjoda ambojin la miel te ba ya sui tan labna te jemene be te jemene tawa awa shong tondo de ton pam yi zule ni ton hombe o sida den sinke de gouvernement weng mam ton ko koira ya otuni nante le bon wa yela ta point etun yela mete tumne antume la nebla ni sento ba tumna hampa ete ya pipi me na ga ma mod tumna runna te tumna tarpanga wombisi ya buda gam leva Ediam te tum kanga se ton tuma me runne guna pa ma ziru so balaton sana nge ton université beda wa menga buda gwa ma men koron kebe ne la tum nun tume tergete taranyodo wane yelbam fa zang waton ran kebe ne ni am na tum na to tirwa wa ejugu a president Polgas be ho wa kayibe ho ya hana woni kuni ya be balan hu la na kam se de sa aro na badanda wala de sa ya la ta ba han soda nyam go ma marabling hum mari ya bon pour Savan FM TV radio radio Omega Polo patana se na so pour la ataba ya ko ataba la nyak den ya wa balla quoi marti classe ma tam yak 3e pour ya ko dura da tabo wala balla quoi la bagati jikonga ton patara goma jouer ti boy pour hona mbarka ma ton radio a BPL ra radio namba tab suka ti boy ya 1959 la haute vota pa ma pipi radio TV radio il faut rombe wo ni de tan kin kiri na ka mo pa otode wataruna radio ram kwa ba la pichobe la hambe Burkina Tengongo zungomna ko bala picho ba suka la ban kiyan balare iti savan be tawro sida ba le kol kala ko te be nyam han pi te weti nyam la pipia nyam me dan u pa ko sida anem son ha ta kwa ba ndo lo nyam be tawre e to on pu ha na barka rima yum pila yu pele oto ne 2004 tan ota yu mo ya wetu yum pila yu pele savan ha be tawra nan pale pore le re pratum winigi ti a savanten tumduma bangre yi ne batawe yam hanki radio na po ne pantar bangre un karm le ko le beda journalisme le ko yam ha mane ti tani barabo ya pu mena barka den tonde kitam pu da ni mi hama ton baham yama la re khoto be dikr sar ne ba son me panan le pu ni san pa manan pa me
ton man bum ning tiam no ngwa na mo ton gadare ndale puni ya woto et sans les bon wa télévision yen ti saban tv awa tama soba ya woto nange nyame roma pa kausi ayo aha wa tibe tama soba ay yimi lingi ne ma ay lingre je boko bale ton patat ton tum no ay atete tieda ya hanna makado ya sembo ya sembo sange tenga we mi sana safa ton patare ne pambe beni yama lik mam so wala rtb on betawra nge dam betawra patar tenga rtb on patare kiba kitbeni yeme songo da tum no bumni human pereka ti yamse yeme songo da tum na le pa wa tum tedo bon kenseentaran dire de baro rapport techniqueentaran tum no wa yam am mi zinda tamana monta ham ti ordinateur kabe yam tong tabo to yam mana sa yam minute lam gwa la te journal la leta me te pratam montete teta kabe sida la ne fa nya ponti yam hoti to on weta wa to mbe taba soba ton chef dan pousa wa nambarka la de bon ho nam ta songro ne tida tida han ton paame tum da menga soma na yi ga otuni pa ton zutung la yel pal ka be na yi ti ne ba gehe lem han wa ne yel pal le potin male bala television ne radio fa yemri même yi kinata man film je ma wala minute fila tabo pa mengo aha fana ti mane bona mana fana yi he ligri wana mana ti ton yo le nyak yam yele har ton wa ngateka ti ton parti ning na sandam filmi woto pa itri kitiga na sadam bay ya ton me yam yak lawto ton yelam ti film damba Afrique film damba ha wa she ti Afrique peut-être film et na yo le ning na sadam ba film la Afrique me cinéma na so ya woni fati sa ton ha ding Burkina Faso film damba ti wa sa ti ton ning tem hata film mo ma yam na ngeta ya Burkina ne Senegal film dam lem ngeta ton na kan ning na sara film nan ne sira ene fa ya yam yakre ya to wo ne tondo ton ha da ya data telenovela ramata bu ko jam tondo e ton yak na sara balar ngai ngeto e ton ha ma ne ton mara mo tekri ton ba tek bu mo inyawa temsa ta fa la hantare yeti ne ba gaton la yama ke sen na mapo ina ya ti jinga fa telenovela ti am gaton la ne ba ta ba kudum de yama ndi kan ubu di kamba sira yama ndi ne ba ta kudum na ubu ne kamba yam kamba le ba da mambalo sira ne to ton ser de man film na nisa ya film to muni de ton tenga menga vim ya soba ti keton me kamba zutu ya woto ene me songa da dene kala ma wengetna ente ko ko ya obra mamen ko hamete obra na nya kibeke to rotni se so me sa ne wala songri bibini benti ni marba marto to song obra mate to la to wala fa ya gom kan ya soma de gom kan ya soma wala no do so ni ne mi go na ma no la benga han kan ya to ne pa nya ka bla song ne tum na tiro ya le lem da go mama gom goma le ba yella engei sange se i sibra han lo wa la tonne tum na tara la gi soro amade so man bum ning ti ayel kasanga goma le ba wa kastaba sira la leben taxa bene ti nepsanda pana wa kastaba la rama ya mbonti or category mamate wa kastaba jiga wala wala president wa jiwa ya mate ta wa chawa man wa kastaba ye lo ga category wa yidere ba dena ko ne kuni abramba bajinbe sana mi jinbe ne wala ambro hataf soba ye pajinde la ba kuna ki hebla men wala polga ye fa ya ne pan ngome te gwama nafe mo rapo ben le gwama ne wala Amadou Babakar Mbiri
bãmb pa zĩnd be la pẽega beelle bãmb yaa neb n gome tõnd fãa rogame n mik tɩ yaa amadou baba karen-biri tɩ yaa poe-tãm poe ha tɩ yaa sõma dẽnd kẽ bãmb fãa yella yaa sõma wʋsgo la polgas be wʋmenga waatoore na wa zẽ koɛɛga ne bas tɩ be bon nanan tɩ deng wa zikãnga m datame n deng zẽk pʋʋsem la pẽgbo n pẽg saban media taoodãmbã sɩng ne yãmba la hagi zida abubakar sinaba directeur général la abc saglma la sõma yɩla raabo tɩ kãn sã n wʋgme tara gãdba zĩiga la ne tʋm-tʋmdbã fãa gil kɛpɩ n pʋʋsb tʋm-toogo tɩ b la gomda ka mosmo wã burkina faso radio rãmba sõor yaa wʋsgo la yʋʋm piila yopoe tɩ fo sã n be taoore zĩn targ n le poorẽ yaa tʋʋmdã sẽn tar nebã raamã la le nebã le maan nonglem ne tʋʋmdã tɩ sẽn vɛɛsdbã me sɩd mik tɩ yaa woto wã la b sẽn yetɩ yãmb bee taoora sɩd me tʋʋmdã tata nin-buiidã raabo wẽna kell n kaoos y tʋʋmdã zĩig la y sẽn gom teedame bɩ wẽnnaam kɩtɩ tɩ pa yãk milf kõtõndo dẽnd sã n na n leb n wa yãmb n togsã yãmb zoe n togsame tɩ a yɩ waoogr menga n tall pãnga a leb n yɩ tʋʋm meng sẽn tall pãnga tɩ bõe bala togsg ning sẽn wa alhagi amade soro ne porunda ma nani yamba aya ta so sun tarpanga bala ne ba tin da banti wala ne hon gumbud goma be tin libro bud goma mutone ya wal ne da hon pa me handata be bi getam ti awaso ne tin de pore ti mi ma mutone den de datin de ngam perba la wuso ne to so ni wa ti bala mi min ti ton burkina faso ya mi min ti hon wumdo faranda shoma ba gela hangela sam pu kwa soka o mikdem tip ka yirben pisi ya me wum de bil fu la kwa ma yin ton to ha wa ne wum to ton wuma aya to ta lagi si nabjin to sakane ba assemblée nationale la mi jinbe ndiga tonda to sam pa modo ta kibudo kwa a wakata la ndiga lam la ya ko fala na ba na wum ka den ko taxman wum ni ya soma wuto ya sido yam to sa ton pa ton zindara to mingi la sans sindit noron pa wa on va je kwera ya wala bi himi ama yele yo no pani hembuwe rendo data men pertumna la ra kosi te wenna nya sugla ya pipi sobla woto ta yibi soba bi tumda libam pampanga en yi woto ne nibni se mehente songo ne da wala yamba la gizi woto han dam nya tumna ni kele nyaare na yiti fagil capito yi soma la rulikti kuna katonda gasbiyo be baba karambili lem lab ko ya nibni to fa on modo do budo ko ma kenga la on gom do budo ko ma la woya bon hali ko kuno to be ya hon kengo pela la ko rodo la li la meto mudiri panga yi woto ndet na nidiga panga yi woto la wona kenni yam do wato te bala to na han to ma woto mimi ti bameli la yamba ti to yi wala han sigda aywa sulia no tia woto ne tawtiri wa sokiam yolum kwaira inana atame ingestion shams kwaira c'est un louis tonde qui va quitter ba shuka tia zama arba la ed baba sanda yaba roseni kema ingetele wene ya ninga roseni kema saka wena mbole jamais radio salon kolo to tawr soba ya anan la rose ni kema ya ton elementi ya radio gwam de ba kahama sana gehni ni sin singa radio bam na rabeni radio national la rose ma na wana wati be radio national rose ya ne da sin yi kombihiri wa wa pass certificate de pom manda certificate pore ya wa yu wila bana kyan da ba da ti karambeni la karan kan yi sabab to wale ba karan samba la ne passe ka ba wanda tin kyan taw ne karan ki ta mai tabna kyan abiga te gol to yo le kol kasanga yin fuka la mo ambe abiga wa la bumti otobata ne ba wanda tin dire ne ni sin dat man journalism karango ni kyan ne na sa tenga ta rose na ngan tena yoro ma na wa wa do
la bãmb zube da bãmb wan tawa ne tɩ b rãmbã saame n loog n tɩ be yãme la kẽngame na n tɩ yã tõnd ne kɩba kɩtba minisri n togsa zu-loɛɛgã la minisrã yeelame ne tɩ yaa tõnd radio sẽn nan pak paalem radio national sẽn nan pak paalem 1959 minisrã yeelame la tõnd sã n yaa zʋg na n liismã la fo rata mam na n boola radio directɛɛre tɩ fo kẽng n tɩ yãnda t'a ges tɩ fo sãn tõe n kellem n kẽ radio wã n sɩng kaan wã tɩ minisrã zĩig pʋgẽ t'a bool radio directɛɛrã ra yaa nasaara tɩ na pa ninsabla tɩ rose na n kẽnge tɩ ta tɩ wɩk dps rãmbã n kõ n yetɩ b kõ la minit piiga t'a karem tɩ b gese t'a sɩd rɩk minit piigã n karem n sal nasaara yɛɛla fo zĩig yaa kaane a na n kẽ radio wã yaa wotone la ne pʋgẽ masã a rose pa na n tɩk be bala tɩ b na n talla tʋʋm zãmsg tẽmsa taaba wala dakaare wala nasaar tẽngã na yɩl n paas b tʋʋmda bãngrã la rose nin-kɛɛme nasaadãmbã sẽn wa n na n looga ne ning b na n yãk pipita a lede n yɩ radio haute voix tao soaba yɩ bãmba dẽnna rose nin-kɛɛmã b wa n dɩka b vʋʋsem la vʋʋsmã poore b pa kulu na n tɩg n dɩk sɛɛs laoong n gãane tɩ b maana radio n boond tɩ radio salenkoloto radio kãng me la sẽn mi na ta yʋʋm pisi la zak wotone a bee wagdo ka n kɩt n kẽnda kẽnde dẽnda rose nin-kɛɛmã nin-kãngã soaba a saka wẽnnaam bool zaame la d sã n wa paam koe sẽn yɩɩd woto sẽn kẽ ne kũumã sogl wɛɛngẽ d na yaool n dɩk n taasã pol gaspeo yaa ned yãmb fãa sẽn bãnge pa mi sẽn tar koɛɛgã zugu ya sɩda ya kʋngr meng la burkina faso kʋng ya yaa baaba yaa yaaba ya sɩd tɩ tõnd wa radio ka wa mik be la ba yam sãn ta n kẽ radio wã boka sãngã pʋga ya tab foto sẽn be be n wilgi tɩ bãmb sɩd pipi wala yam sẽn togsã tõnd wẽnd bõosgo bala yeelf ned sẽn zĩnnã a rɩka vɩɩmã fãa gil kɛp n kẽ tʋʋmdã pʋg la a nong tʋʋmdã yaa wẽna reegb zĩ-sõngẽ wẽna gũb sẽn base burkina faso tẽngdã maa tɩ b gãande aywa a wotone ya gilgiri ra ning wa tɩ tõnd sẽn zĩig gomd n pa tẽ tɩ tõnd me na wa lebga nin-kẽem sã a yɩ woto bale dũniyã wã pa paab zĩig dẽnde bãmb wẽnnaam wogl bãmb yõgrã n ta zĩig ninga tõnd me bõosda wẽn tɩ tõnd me ne sã wa pa ta woto zãng bɩ kolgkɔ aywa dẽn sã wotone na n kosem t'a président pol gasbeo sãn tar yaoolem koɛɛga bɩd maana d yaoolem wa kõ sɛba rãmb tɩ b kẽb sɛba wã tõnd yaoolem koɛɛga yaada pʋʋs yam bark wʋsgo roogã rãmb sẽn sak n deega tɩ d wa wa zẽkd koɛɛg n pʋʋs neb nins tɩ b sẽn kʋb kũuna la d kos wẽnnaam tɩ sul taoor dãmba kell n nedg pãng ne tʋʋmdã bala yaa tʋʋm sẽn tar pãnga yãmb sã n ges wala modg tɩ buudã goam yɩ sõma la a kẽng taoore b sã n wa yãk yam n na n teela tõnd tɛk yaa wẽnd bõosgo tɩ wẽnd kẽng ne sulla taoore neb sãnda tẽedame yaa tɩ fo sã wa tɩ gomd fo buud goamã yaa fo sẽn konge la tɩ tɩ karengã pa zãag zĩiga mam gẽda tɩ raare a baari n be ne tõnd ka wa a yel mam yẽ wa sɩng goamã ne tõnda tɩ yẽ karen-saam taag seg yẽ tɩ a baari fo me ra sãam karen-saam rãmbã yoore fo karen-saam tõr na tɩ gom moore fo n kẽng radio fo pa tẽ tɩ maan francais moor la fo tɩ goamda la mam pa tẽed tʋʋmda pa zems ne a baari n pa tẽ tɩ pa zems ne buud gomde a pa salbre sẽn gãt ninsaal t'a pa tõe n kẽng taoore koɛɛgã yãmb sãn rata tɩms ning sẽn be b tao dũnda wã pa tɩ rɩk tẽngã tɩ gomda n tʋʋm n kẽng taoore yãmb sãn kẽng chinde chine wala b goamda yãmb sãn kẽng japon yaa japon la b goamda b rog mikame b ka basye wa bãmb sẽn pʋʋs t'a b tɩ tʋm wõgemd la b roaadẽ wã b ket n pʋʋsda taab wotore la ne pa sãam tɩ b wa tog n be dũni wã taoore sã yaa ne pãngã ye dẽnd bɩ tõnd me bãnge tõnd tẽn dɩka d silmiirã d moorã d zolla d boboorã d gurumdã n tʋm n kẽng taoor n tɩ loog tẽmsa taaba gom pa salbre a pa salbre sẽn yõkd ned woto ye yãmb sã n zoot yãnd ne yãmb na n gome buudã goamã yĩmbe zãma sʋka
premium zakon yam kamba ya faran le gwamda bo yam gehe den ton me wa na mana le tiengda ne banda zo to khane bakane ton wa na pa savanna c'est ba wa ambi conseil supérieur de l'information de ton na pa singa kam sa wa yemro mbol ma asabara ya conseil mbe ya journaliste kodro la mana kalmo abola ma am nya yam seba ya la inde yam mana re programme bale mora ya uso yam sa ya mor émission ha nanta lera yemri eti ne ba zo yamba ha yam radio il ma quoi ana yi woko to mora émission rama min pila nu min pista hon wokome la rama ta lera yemri tamele mo eton zo signé convention en sawa yel kabe nan singa me la hauta tawrum na wa yandi lame ti shongdo man programme man kondo ton ti go mari tabo toni la sabara to on kenga retraité donc a kenga retraité yum da han venke yum kanga ban président comporda de da kiba kitba janvier ki azakon anande tonda dare réception wa sa wala bol mam kenga te petit frère nan ko sugriya mam da gomna yam bum ninga man be yi dunda la man patar radio on kela de hampayam radio ton mana karam beda wudi ram tia ya tuduri la ni ni hungo no france han tin tap sango more pa jamesa ay ba yam han di ko solo yibi opinia yam hungo no on yitop karmana wusura han be mobiliser pour et han kilo sama bla mi kam ti yibi opinia yam la wonam len kila de la won yella be ko fondo ha ya tita la han tronti son nemni hinti yida ay kitam ti bangara dunu tenga vuyema minima hana lik mam zo wa moti niveau mpa karamba den karamba fa bam yalla tinya poyang ni tadalji la se de Burkina politique to hariamba ayala payero o ya bero ya po da se pa poyang wana man soba examen ti shokati aya wakati bola ko jeji j'ai dit qui me là il veut accompagner quelqu'un qui a racine là allez qui va parler ligne qui va parler ayo desse auto pendant des quoi 4 jours président gasbira me ya toni kendam tum da point Tony am ti runda Tony apa kera ha wata sida panong da tin kera buda gwa mun to ni han tara ta nasaran da gwa mun gumda yam ya kam da mayam sa ando bla bwa sakala bo tonda tame wili wasi da panto to bumul la ninga wa net hongom budu gwa mkanet ham menme iner bangra han katai lati tafsir wa ne wuswa ne diplôme beta ndati to wala fangom budu gwa ma targa men lepore wala mama botone bala sidna guma gum ka hantar panga wuso yuma han kenga de ning wa abna wa lo ga letlete ba pa lo me wata kenga ko baratin kenga zininga la wata ba sigda me bang tibam sigda me lir wala nimni ci han lo go ba zigi kella moro ni budo gam ti tonga kenga tori la mi le yema yemal kane ran ni bala rik ligue dans l'histoire ala ngetam ti dio pa kër ha wa woto ba ngeto ya azardam kinde ni mobile si azardam me robeta azardam ba ko hange funi ni yam hande kin ligue tori ya tum na wat nere ade ti fo hande ngandi ke ligue dans ning tawre fo na ligue halem papa katulum papa ya fo na ni do sur le chukbal quoi kala tulum papa ele fo ning tum da tawre ligue de foum voilà ali tunga tawre ligue de foum wa pa dinde wa wiko menga ni di pangam bang tibam sigda men tume on ile nafu mesi la bliban nafu la tenga
den sa to mite salamata nan kin shabo e dara tan ke sule hamma ba ya wa el ka pa hon wili we ya wa ne te zorna da mai be ga goma yelle en la man dikan to sen toto atina on wa be ni zugo den na pusa alege da Boubacar Sidna balad pour président AV pour gas be yo ton sande ba lunde yibi ram te wa wili kuna la hay television akati ge ha si tepsi wadam han ko ba ake ne buda gam le ro sa mo do dum kateka enam pour c'est la barakuso enam to ke le pays c'est vrai pour le pays c'est vrai pour lunde yibi ra wili même te tout nord seigneur qui be ke tebni se soba mais ça tourne de bon te fond d'appui à la presse privée wa amana marabo on passé ne sul kasang lening senget ni buida fiyer yella abna gata ba man viso anan gese Burkina Faso kane télévision ramni so ben kelada ngetan tiyida radio ramni so ben kelada tiyida lable ben ge journal damni si ne ban karam nan tiyida la nebla ni songolo internet a point afin to nge tabraman tiyida rendop sir magatum na venra décembre ki gara han pile nu son loura ya sul zakan wa kane ina to Michel nana se kibe ke tan kan be ne docteur ngomne tondo buliga mete sulkanga abona lamte fond d'appui à la presse privée ya ba manane sunning sembonte INSD anget ni bi da fi yari yella ya ba man tum da wotone da buliga mte ya venra abin yi yella totole ni ngawa ya venra ko net fam ya neb son rentane tout spécial nous le ne pas parler pista la ton ram penere na mika mete kwa rapport et puis nous là il peut parable sans pas même penere na sida pa man bangame Burkina Faso kane kibeki te brot ni so larman pour tum na pour en train bangem ya re to wili bala to mika mete le pays wa abana marab son bon moyen na buru mili da mete piga la pamda kwa rapport abna mika mete l'observateur parlera bamme wame anam pour la womda wotone la hane le pays of mikamete province ram point province ram katek pour mikamete le pays yura wata tawri zikanga ya reto magabaze solma bulugu solma ganzurgu gurma solma kuritenga namentenga udalan solom pasore sangie sicily ya tenga bale solma kuruero lorum solma zero mikamete ban sonde nebla ni sen pa man penara fa gomna le pays le zikangam ya renda to miki te le pays wa ropa to on karam dala me yida wala paraba dable be mikam te nebla ni si san karaman tar bangre ab vima point usora hana wenem de karam da journal kanga ab son bon te le pays wa ya re to san nge mikidame te neb san larme ya tentunba neb ya tum to damba neb se ya bang mitiba uso fa perame le pays sebre den ya journal d'amour la daran ke wotone la bja mete radio d'amour ablika men nange radio remni si senere pang tum da pora la ne ba hen ke la ran te yira abmika men ya haya ne Burkina Faso kane abna mi kam te radio Savan FM ya radio abhan kelade to bwa tawri tebe radio pokla me radio Omega bamena pokla me ren wille taba la wotone han pokla taba anan wanen kan pokon wotone mi kam to hanan ngesi abna mi kam te tebe telewa bamwa me sayne telerama tawre te namik BFM la mix Savan télévision wa te bam pokone en watem tabiala li kamenge sane kibeke tebnisi sangolo de internet a poron ni me banan tonga bam toron wiligi nebla nisme san le betori tabna mi kam telefaso.net bam be tawri Burkina 24.com bam porodame wara 24.com bam porodame den ya auto to bigete kibeke te baroto ya kibeke te baroto taban la man to lo kan kengan to kan te keladan te yida lawoto ne edmi da Savan FM waro radio RTB wa radio Omega lebe mikdame te RTB télé BFM bani Burkina Info me waton pa hadame zikanga den ya woto ne labna wilgi ya zikang me labna ko koyran wilgi te radio optimi kamete ya yenna lani buida to kan kelade an to kan yira bala tumte o lani ya fahanga am penap to tempa me kibewa ya poho damma laptun guda mikida mete ne kwa papo a pise pelani wa ya radio a poho damma laptun pa me tiki am pam kibera la wala han serda ne kwa papo gele mikame te hembe wala television to rengeton wa bam sora ne kwa papo a pinula yo pwe am bebe ne an ge television den maka ba to sam maka
ya sanan ton wilge Burkina Faso Québec te baroto avant tum le ni hen to yida ab mi kamete tum ni se mem tum nan te yida ab gomna ni mbuida vuyma yelle ab gomna kamba yali yelle paraba yali yelle la fiwa yelle tengonga kokolo yelle ko ba yelle wura yela koranga yela mi kamete radio da mawusra television da mawusra fa ya gomba ma labgum zikanga ablebe mi kamete radio da ni la television da ni se la man taraba zakase Burkina Faso kane abana maga fa sora ko banase la pinula tabu dan taraba zakane ya bam ko bata la piwela tabu den zikanga na mi kame te conseil supérieur de la communication mana magaba poin abuligam te radio dam songomda ya bam kwaba le pisuwe la hangom no tono la han radio dam salam man bere zo na mapose to ten gome ab son ta bam kwaba le pisalenu la wotone han television me abna mi kam te television am pisala yibu ambe pisala yibe me so me ha bam pisileni la wotone ve rapport nguligame te ngulo do zo na damma abna mi kame te bamme taban pinu la yo bila so mesa ya pinu la nu la wotone abna mi kam te ngolo do internet on me abla ma so da me bamme ton kenga kwa bale pina la nu dende buliga me sentone tum no kanga tor so ba abiela mete maraba wotono ya sanna yele to ko nimbu da venam kibe ketba tumna la nimbu da meton pam yam wenam no anten to ndel kibe ketu ningro ne ba ham penade ba meto man hobiela anto yid la wotoni wiliga mete magaba senga février ki pipidari 2021 talanta mare ki la maye pui ya ne plus spécial nous le ne kwa le pistan la penade wiliga mete Burkina Faso en visa wanto yid zile ning ne bom papa am penara bala ya wala zini si tanso bon sur sa son tumna la zini ki mi kamete zibam na tem so wa pa me annam pa man penar ni mbuyid benim la bwan ton ko sab ko so yemre biela me ton so manet vers rawoto no ton data me ko se to tan yaare nyaare ne tumte la nyaare buto to ban ton yaare ki be ki tumni si san so me sab tum da point santuni tong la ton han tonga sami keme to na wa mana songre bubni ntikrena to rondik songra te songra to ron yeta ban pokol taba te to ron songba ab tum da pour den ya le pays sebra pour la ton kiyam ya Michel nana la ton tuya ke a sebra pour de kanta hadiyamba savan kelagarba yam pala radio kelagarba nante wat keng bura ruwe soda buda zini te toron bang buning sembe bi lam tebe ay ya wuto na to masanga le ko na buda ya wuto na nante wa toron pam tondo ga sari buda to wo we ki yel kangan ko tondo nan to ta ma songne to ko hotiro Iwango patron. Ah, chema me. Ah. Bon. La gomne mam l'hôtel gwami. Turuna fonanga na mamza. Diaspora Batista Abdul Service manaya. Am gul sam yurum pam zaka. Ren mam han wo wodo. Am gem zaka. Wana. Chema me gade. Wana songo. Eh, okay. Abo. Wo. Why? Salon ya neri. Libe zibe ya neri. Ay wata mun be sam do. Yan. Ndobe. Fo hanje to piro o gentanga. Bi ko ma mim na singne so ba. On tara logement social ramba. Mam pa gombam gwami. Ringa yam patat do bedla. On tara robeda. Zema million pisilani, million pinase, million pisno, million pisoblano. Ciao. Million piso blanu alam data. Nyam sen kan sam hadan bu horan data ya zakan men tar pangan kawr har wusu ton meta siteram saba za tuli bossa silmingu wa kademi la bugo julaso. Oui, allô. Ayom kabe hotel lonwaye. Mbe Abdul Service International siège. Abdul Service International. Propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région pour. Sigiye kon fo chinga hanyo onda wasamwe rumu na saniri yunga nan timam takawa etam wa na ti asi wala ma ya huwe kone
Qu'on faut qu'il ne voit un petit peu. Ha? Pour dit qu'il y a un pour Zakazakana. Sobre un tiers d'iniga. Zarbam fait un ce qui le tient. Ha, Siri. Mamie est fort. Ligre pas tout. Ayouya no. Akak set nana. Gay, yon le bras goût tout de bien. Kelre, un pourri. On y rendait. Kelre, gwem wambala. Segendiya. Ouais, comme ça, ya. Zak baba. Comme faut qu'il wane ti puhdum en passe nyorondaw la kele mani gunsugo nyam sandika sasi obi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndaw ba banson koy mesi Une société immobilière mbe Burkina Faso ya immobilière manaba obe sabwe pomsilwe kubri kambwense bobo manga binde kaya hey kala kabna ke temsa tabarawa nyam dat rogungan halinga pa ya hidiye yeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema ye Burkina Faso kap agré la be abe wodo police bank sambesia wa ya be polap hambe wala Tansi numéro à plus 226 25 37 05 08 mobile à plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la Benzer Koya Mati Abel 26 78 81 09 25 mais la lay data là moon.imo@yahoo.com Moon Abba, ton pam do ton gan. Acha! Acha! Ma! Fay yalam la. Ndik man so fane lo ko mti boore. Mama sa fan kala ka booro doy. Yo ka boora ya kula. Ha? Aisha bebu. Ya ton balanda pami tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Zak soba wa fan. Barka. Sanfan Aisha si de yilgum sanfande. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Bon. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Hop là, Ouyou. Ouais. Comment café wa? Wafu Ouyou d'argent. Non. Allez, bisous kante. 1000 gros wa. Batal 1000 gros. 5000 gros. Comment madame? Ouais, mais Ouyou, à fouetter une bide, pas rien, à Kayouri, obtient parmi les 6 enfants, pas ton garçon, il y a 1000 gros. Nokinga, il en dame. 1000 gros, il fait la vigninga. 1000 gros familia. Ya ton runde bin zomninga somnom sampatar makantar elemental vitamine d'amba. Un son ton la fio wenge. Abe kor pour 1 gramme kobana sans le bembe sachet pour 1 gramme pisibou. Burkina Faso ou invisa na sa boutique sans le bembe passe alimentation là bas poussé. 1000 gros. Allez à la fin code fin. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge.
C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic. Ah ouais. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah ouais, comme vous insistez. Madame, Oui. ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut que l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghetti de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Aw dende Alphonse Droro Salamata Tabsaba Président Thomas Sankara ne pour na makuba boda pour la nankin aujourd'hui face au William te cassette soba Adama Tinto son wana kon cassette oba goma meti hati nembuida tal samsi ninga poste de contrôle monti delta sune delta nora ainsi d'abila so comme nangesi able composa ko soda sanda rikar garda ninga poste de contrôle da mambeta bonne ti delta nord la delta sud wi et mi bala kaset ba Adama Tinto ho nangoma abwane samazikanga ti ya wala yilla apasidi la yama Élysée il bodo ne Idrissa Sawadro so wande ngampio nan ko kaset mi kdame to goma point abgoma meti ya wala zikanga ya yela handabi ren kita metabna yan se buda zingi ba venam zikanga la keng tawri ren Omar Saleh saman kaset point la nanki abi la metable comport zakwa edmi mtaya sen ka fando nda yogudba torsaba so monte chef de sécurité rende sanangesi zinga point mi kame de sorasi ainsi da route garder wanyoro gumboeng rende buda zinga me obwa nangoma me ngome ti delta no la delta sud ren kita meti araba buda san liberté usa nebni si avocat mbonde parti civil avocat ramba la songo dob son ningri ta dama nene muida noresa obnyan samena an kawhil kanga zugu to fasme balinia meta yamba Élysée la Idrissa Sawadro sa wan pio to nan kelaba neba yiba gwama wayi kataba wuligi ti zinga bamandari kar garda be to bonne te delta sud la delta nord ren zikanga fa gwama yimri hali ta lo tantara Adama Tinto wana ko kaseto ti samana ki yella pour bam yaw ndab so monter chef de poste wakat kanga ren ki tameti ne da nangu mo ti wuligi sama bene ti sida zinhinda be to bon wotone ki tameta banambuli ne ba taba mosa ti yaw gome mar monter confrontation la abiyan sa wotone nangome an tada zugu la patron nan pam venam han yiro net kam fa da jen to se tab kelay net kam fa kelen yan same agom na zugu yare so ti nebni si a parti civil avocaram bam na wuligi bam data membang sans de mi kame ti zin si da beto bonne delta no la delta sud la absent en bau venema hatia toro
nebni si a sari bodba abwa na wuligam bala tini amet net kam fa parat na vika gomde la ya woto na wa ba ma sa yiro ram na wa ton me an sid gese abana ndiki no ning zikanga bali kaset fa sa la manda torse fo ban kelam ba gom na zugu an parat vi renda bi la meti nan tap ton kelri kasida so ba adama tinto neda to mo sa la ba nan kelri adeni bikaba ya so da am sa ajudan chef ande kap vosam renda bra tumda sila yirme wakat kanga renda sananges ne da na wuligame juillet ki 1987 yumna la miketi wakat kanga preda Thomas Sankara nan tuma meta bolmam timam liba wati bali mam dabi hane Cuba wakat kanga anan kitam to bolmam tam liba wa en songe ti révolution ton pame en kinyara sombo rende mam ho wali branta Burkina Faso mam na sirame am demba me ya Gabriel Tamini na wuligame tinyara tamet mam waton en song bamba am song table comporte pas mané coup d'état Luba Sankara ya woto ne la to ma la mam pam kibera woto ne a hangom ne mama nandi ka yilla anta prida Thomas Sankara ta Thomas Sankara mosa nambola a Gabriel Tamini an kelere yel kanga zu la rama logot pori mam bam sa tenga na ban soka nge mam ta yam kiban ninga isa kibera wana wakat kan la Thomas Sankara wuli mamya te sida mama Sankara pana ipipi nyoka ble kompori ren zikanga atok sama motone antok ma motono wa mambanga mosa ati yella apara ne kila mammi ren wawde men yok mam tibali ne mam to ne da tiya gomnoto ya bum hon tren yoko tana wili tiya pana mande wa kitameti sida su samson yok mam tam liban yiki en kuli yare ko mosa ti octobre kiuga rampila no yela samana mam joye men solori bali mam hon to hoto no tapakila mama mam palle mi mosa yela wa ba hoto ninga pampa mam opananku kitame mam nambo men mosa bam lo war poria ya nera to mohla na mbuli amroa nana yime ya soda sandika fosom la yin ko lo nan to si kaseta patal so wusro yenda zuwi yime lo war pola na mbul kaseta to mosa adama tinto ya kaporali yila wakato tanasi wiligi te octobre ki uram pila no dari tigzabu toto sidmana ya renda ti anan wiligi la tigziga son wan to sidmana ediyame ti ibia bam pa ba sori nana sanet ki pour bam ndamane la bam dari ta noy yidna ya sen ka faneng la kaseta pour nan to si a wuliga meti sida patron to lo wumtaba wotone la octobre ki uram pila no dar mosa mamda be ble kompor zakon ya be la mamna wume burada ramde rende suda hana wata mosa yokmam terrain par conseil de l'entente re lor pour talamam 15 ans de to compare mamna zina be nenta hali umayi tabna wa yima 1989 yumna rende zikanga abna sokolam ya bo inkita na wa yok yamba ne mu de no ya sokoto na wuliga me nen ni nkita wa yok ma ya sen ka fando tibali ayela metienda pa ba kibari timam de mim ta Thomas Sankara sogon na me tigisi monte 20 heures complo ndata sambamba la man patosi ya wol mik man patari kibare rende na songa ne to ko hotero ti yono basi Madame, je suis venu vous présenter les prix que nous confectionnons. Comme chez vous, Abdul Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là. Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah oui. Et puis Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. On va voir. Hey. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout. Bon, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre.
Abdul Service International vous propose des logements de diverses en ligne réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi, seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Bon. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Acha! Ma! Fay yaram la. Ndik man so fana lo ko mti bore. Mama safan karaka boro doy. Yo ka boro da ya kula. Aisha bebu. Ya ton balenda pami. Tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Zak saba moi fan. Barka. Sanfan Aisha, si de yilrum sanfan de. Hopla, Ouyou. Ouais. Comment café wa? Wa fo you dat fa. Non. Kale bisum kante. 1000 gros wa. Batal 1000 gros. Comment hada? Ouais, mais Ouyou, à fouetter une bide, pas rien, à Kayouri, obtient pas mal les enfants, pas ton garçon, il y a 1000 gros. Nous qui 1000 gros, il fa la vigninga. 1000 gros familia. Ya ton runde bin zomninga somnom sampatar makantar elemental vitamine d'amba. Un son ton la fio wenge. Abe kor pour 1 gramme kobana sans le bembe sachet pour 1 gramme pisibou. Burkina Faso ou invisa na sa boutique sans le bembe passe alimentation là bas poussin. 1000 gros. Allez à la fin code fin. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez, madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Tombé à pic. Ah ouais. Avec... Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah ouais, comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités.